तो आपण माने जहा देखुचंदी सबु जाक सत आज्ञा जहा देखुचंदी सबु जाक सत आ मो थंबनेल देखि आपण माने आछंदी आ देखंतु मो संगे कोन सब होउची देखिले तो आज्ञा तो जहा देखिले सत तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ पिगुंतुबाटी ब्लॉग नो एक बहुत बड़ रिव्यू को कहीं ना मो संगे जहा घटी जाउची राजस्थान ठारू मो से गोटा आपण मान संगे शेयर करने आज आसी जाइए आपण मानकर बहुत मात्रा रे कमेंट थला भाई आपण काई किछ कहूना भाई कौन होउची भाई आपण टे कहंतु प्लीज आपण को ब्लॉग रे टे कहंतु आपण सो कौन होउची केमिति आपणकर से जगह रे एक्सपीरियंस रहउची कोन रहउची टिके भाई फील टिके कहंतु भाई देखा ले बहुत लोग कहउची भाई मते पर्सनली जन लोक भी कहले भाई आपण टिके ता ऊपर वीडियो बनातो वीडियो टिके डिटेल्स कहंतु टोटल क्लिप देखे टिके हमें जो टिके डाउट रहउची टिके डाउट क्लियर कर देंतु आ बाकी तो प्रेम भाई के ब्लॉग देखुं आउ राजकुमार ब्लॉग कहूँ आम मेन चैनल जोटा हूँ राजकुमार ब्लॉग तो सही ब्लॉग रु मु आज गरिमा फार्म गोटे रिव्यू नहीं आसी तो आपण मैंने से रिव्यू को एंजॉय करूँ एंट्रो तो देखीदे तो जमा डरतु नहीं फुल वीडियो को देखते आ वीडियो में सब किसी कहबी लास्ट जाए देखा को जमा भी पछेबी कहीं यही ब्लॉग रे सब किसी अच्छी आपण मानकर गोटे लेखा प्रश्न आंसर भी अच्छी से ब्लॉग चलो स्टार्ट करिए देखु जो गारिमा फार्म को आम गलु गारिमा फार्म रे जिते मीटर प्रेम ही लगे कौटी ना से जो कबाट दिए देखु था कौ भाया बोर्ड माने मीटर रेट दौर से कबाट लागू लागू मीटर टिके ना जस्ट हल्का रेट देला तमाने भाबंतु ए जगह को आम संगे रे आरकेआर भाई भी आसी ना आमे जेहेतु ओडिसा बड़ टीम होची राजकुमार टीम से राजकुमार टीम की एका से जगह को जीवा पड़ो आरकेआर भाई कहते कि एका तुम से जाओ कहीं किसी पर्सनल काम था भाई से काम को भी इग्नोर कर देते तथापि आपको कहले तुम्हें से जगह को जीवा पड़ो आपण मानू जेहेतु ओडिसा रे गोटे बड़ टीम आपन को जीवा पड़ो से जगह गोटे कथा कहूची तो देखो भाई भाई ठीक एंट्री करू करू घर भीतर को भाई देखिले कौन हो गला हम संगे मारे भूस की ना से टाइम रे राज को मुंड तुलकिना पप्पू पड़ दे कि से पड़ू छिन भी नहीं प्रेम भाई के सब पड़े माने भाबतु ओडिसा बाहर को आसछ हम राजस्थान ओडिसा रो गोटे टीम राजस्थान ने आसी ए भलिया सीन होउछ हम संगे रे माने आपण मान टिके नागो किछि समय पई बसी भाबतु घरे जे राजस्थान ने ए भलिया सीन हम संगे हे गला माने पशु पशु आउरी अछि आउ भीतर को चलंतु आउ शॉट देखौछि आउ शॉट देखौछि भाई टिके ए क्लिप रे भलो कि काई कहूँ कहल यही क्लिप देखियो केमिति से मेन डोर टा भाई खोलु माने एटा बहुत बड़े आश्चर्य कथा से पवन ने अगर यहाँ पे कोई भी है माने घोस्ट एंटिटी द्वारा आपके घर में हमारे हम लोग अभी है से डोर टा खोलु देखो माने जानी पहले तो एक क्लिप देखी जानी पहले तो किछि तो भाई जानतो आ किछि कहबी नु माने एथरो जानी परथो माने माने लास्ट मु कहबी जे प्रकृत माने से जगह रे आपण भी थिले मो जगह रे आपण कम परिथा एति कि नो आहुरी अछि वेट करतो आ गोटे क्लिप दउछि भाई टिके देख भाई जाई जाई पचार कौन है टिके वेट कर था देखिए पुश की ना से कबाड़ की तो हम माने जंती दी पट साइड का थर कबाड़ हलिला कौन है वेट ए भाई भाई जान आपको जान तो आपण मान तो एउठू देखुथिबे तो एति कि नो
ଆହୁରି କିଛି ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିପ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମ ସହ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ, ଭାଇ ଦେଖ। हैं अलगा भाषा गोटे यहाँ भाई हिंदी अलग भाषा भाई ये कहा घर भाई कुआड़े आनी पड़े भाई कौन किए हे हे हलुच हे हे किए बोल किए कौन कहबी मु भाई, मु कौन कहबी आपण माने क्लिप देखि चलंतु भाई, खाली क्लिप देखि चलंतु भाई। कौन सब घंटी तला भाई क्लिप देखि चलंतु, क्लिप देखि चलंतु, तापर कहबी मेन टॉपिक पुरु फेर जी। पर की ना तो हलुच कि देखि देंतु भलो किन देखि देंतु भाई। माने एई भले सीन ने आपण माने कहबे भाई ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଭାଇ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଓଡିଶା ବାହାର ରାଜସ୍ଥାନ ଭାଇ ତମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନ କଣ କରିବି କେହି ନା ଭାଇ ସେ କିଲୋ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ସିନ୍ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ଆସ। भाई 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 माने आपण माने तो सब तळ माहलार सब जिंस देखि साइ देखुन जे हम ऊपर माहला को जेतबे चढ़ीलु तापर हम संगे कोन सीन हला सेटा आपण माने देखि सारंतु टिके देखंतु आमे चढ़ी साइ रोइला आ परे एबे मु ऊपर माहलार क्लिप गुडा सब दउछ के देखिबे भाई रे सीढ़ी अछि रे सीढ़ी रे कोन ऊपर कोन पड़िछ ना भाई देखो देखो वो बड़ा सीन ऊपर मार अबे माने घरे एते दिन से छाड़ी की जाई जंती कौन तो छाड़ी जाई तो बाटा छाड़ी जाई तो माने भाई ऊपर मार ए बड़े सब सीन हो गई छाड़ी की जाई दिन से माने कोन मु भी भाबना चुप जा काहे ना ओडिसा बाहर जो बड़ा टेंशन मु जाइतली सेई बड़ा जिंस ही जेओ बोली मु जानतली काहे ना मु कहू सब देखो नो रह टिके कवर कवर क्या के जो जन्ना मन नाही हां कबाटा कोठी जानि पर मोठी की अछि बोली तो भगवान दयारु को बंची के आसी हम टीम बंची के आसी केवल आपण मान उपाय गई आपण मानकर बहुत लोक मर भल पाइबा अछि आपण मान पई बंची के आसी माने ए बड़े जगह जब बंची के जे आस्ता है केवल आपण मानकर गोटे लगा भल पाए पाई भाई देखो भाई देखो गरिमा फार्म हाउस रे को बळे सीन होची गरिमा फार्म हाउस रे राजस्थान गरिमा फार्म हाउस देखो भाई ए क्लिप टा टिके ध्यान देई देखिबे ए क्लिप रे से खुंटो मळे देखो सूर्य कहउतन से खुंटो मळे देखो सांग राजा भी पड़ी माने भाबो सेई टाइम रे सेई समय रे तार भीतर एंटिटी बुलुची से रूम भीतर चारे पड़ नले सेई पर्टिकुलर जगह रे राजाकर एई जिंस मो मुंडो फाटितला सेई जगह भाई जो जगह मो मुंडो फाटितला आपण मानो देखंदु सब जगह क्लिप मो आपण मानो देखौची आपण मान देखोन जानि परिबे सेई जगह रे कोन होउची माने सेई जगह कोन अछि राजा गळे लोक भाई देखो
କାହିଁକିନା ସ୍ପିରିଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଡନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଯେମିତି ହାୱା ଯେମିତି ଇଏ ହେଇକି ଆସିବ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ତୁମ ପାଖରେ କିଏ ଠେଲି ଦେଇ ପଳେଇଲା ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ପିରିଟ ଜିନିଷ ପଶିକି ପଳାଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଶୁଣିଛି, ଆମ ଜେଜେ କହନ୍ତି ମାନେ ସ୍ପିରିଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେହ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମୁଁ କହିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିପ୍। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବୁ କଥା ଡିଟେଲ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରି ଏଇ ତ ବାହାର କଲ କିଛି କହିବି କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନିଜ ଆଖିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ମାନେ ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ବି क्षमा मांगो, मुझे बहुत भय लग रहा है। तो हमें 6 आदमी को माफ करो प्रभु। भाई बिल्कुल मुंडा ठोक के पिटिया भाई, तो पिली लगी ठोक के पिटिया जी। हां बिल्कुल मैं ठोक के पिटिया। हां बिल्कुल लड़ वाले बिल्कुल चल बिल्कुल मैं जोर बैठी भाई फाटी है भाई, कानून फाटी है कपड़ा नहीं कपड़ा दे। हां आज चल भाई हां भाई अरे हां दे तारो ब्लड वाला नहीं भाई टिश्यू अच्छी भाई राजस्थान वन ए जो रवि फोन करो राजस्थान एम्बुलेंस 108 तो सही 108 बस टाइम देखो रोगी माने टाइम 4:36 माने क्या मैं ऑलरेडी 4:36 भाई नहीं जोड़ बेटर हो तो जगन्नाथ को खोजे बोले बोले हे तो नहीं चल तो डाल मेडिकल चल मैं फोन करते मेडिकल चल चल तो भाई आपण माने सबू देखिदेले सबू जाक क्लिप आपण माने देखि साइले एपर्यंत आपण माने सबू जाक क्लिप देखि साइले मो मुंड पूरा खराब होइतला मो एठू उठिकी पळैथिली काहे ना मु एई सब जिंस गुडाक सबू देखि देखि मो मुंड पूरा टेंशन हो जाइछि। आपण मानु केमिति कहबि मो बहुत कष्ट रे आज कैमरा सामने रे बसी कि आपण मानु कहूछि माने जेतबेले से जागा को हमें एंट्री कलु मु जानितली सेटा ओडिसा बाहर हेले भी आमे जो से जगह गलु से जगार सबू जिनस अच्छे आ से जगह माने राजस्थान ने सेमतिया घर आपण माने देखंतु से गिजर ठोरा करी सबु किछि अछि माने सेही भलिया लोककर माने से जो लोक जे रहउतले ओनर जे सेही भलिया ओनर कोन से घर होली सेही भलिया सब जिनस से घर आपण माने देखिया पाइले आज जाय अछि। तो माने से घर भीतर पशिलु माने एते नेगेटिव से घर चारिपटक बुलू थाए एते नेगेटिव माने मते जेम फील आसते गाइज विश्वास करते आपण माने कहूछ ब्राह्मण छुआ मिछ कहबिनी पैता अछि पैता मारा ही जाय काहे ना चिकन पिकन खाई पैता मारा ही जाय आ जेतबेले पैता मारा हबो मु कहूची हम घरे काली माँ अछंदी आ माँ को हम जेजे पूजा करते हमर बहुत पुराना माँ अछंदी हम घरे आपण मान जो माने मो ब्लॉग देखिना मो ब्लॉग पुराना ब्लॉग जे देखले जानि परिबे हम घरे को ठाकुरानी पूजा पाती मु ताकू भी देखैछि। तो जेहेतु माँ अछंदी मोते छुआ बल्ठर स्पिरिट किछि लागे आ बहुत थर स्पिरिट लागी जे झाड़ंदी आ जे टंगुरे भी देथिले ताबिज भी देथिले आ जेहेतु जे ताबिजटा टिके भांगी जाइछि सेति पय मु से ताबिजटा को नै परने ताबिज पय गोटे रूपा ताबिज करिया पड़ो ता से ताबिजटा पुरे पड़ो कने जे स्पेड करि गेले से ताबिजटा पुरे त फेर न पड़ो सेति पय जेतु माने मु कोन कहिबी मते एक्चुअली जो जगह को जे मते एक्चुअली फील ही जाय कि ए जगह रे नेगेटिव एनर्जी अछि कि नै मु जानि पारे केमती कोन मु जाननी मार दया आ मते सेठी आभास ए जगह रे एमते हबो बोली आ हे भी जाय से जगह जेमती मो मुंड फाटी गेला आपण माने एबे देखिले मो मुंड फाटी जायतला ई पट जगहटा मो मुंडा फाटी जायतला राजस्थान ब्लॉग रे। तो यही सब ब्लॉग मु रिव्यू करि पर नथली कोन पई कि काहे ना वीडियो करि परनी मो फोन टी प्रॉब्लम अछि तो सेति पे मोर किछि ब्लॉग आस परनी तो एथर रेगुलर ब्लॉग आसीबो आ देखा जाऊ कोन होउछि। तो आपण माने माने कोन कहिबी से मुंड तळे माड हो गेला फाटी गला मु भाबिली मु राजस्थान ने रही छी मु जाई परिबिनी घर काहे कि ना
ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାଜ ଭାଇ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ରାଜା ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ଦମ୍ଭ ଆମ ଟିମର ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଗରେ ମାନେ ବହୁତ ସାହସ କରି ସେମାନେ ଆଗରେ ପଳାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହସରେ ଆମେ ସାହସ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜଣକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସାହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସାହା ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ କହିଥିଲେ 108କୁ ଡାକିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆହୁରି ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରେସର ଆହୁରି ବଢିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ 108 ଯେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ଫାଟିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ଗାଇସ୍ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭାଇମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମ ଟିମ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ପିଲା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମାନେ ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କାହାକୁ ଛାଡିକି ହଇରାଣ ପକେଇ ଆମ ଟିମ କେବେ ବି ହେଲେ ଆସିବନି ମୁଁ ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ପିଲାକୁ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିବ ଆମ ଟିମ ଏତିକି ମୋ ଟିମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଗଲେ ମୋ ଟିମ ମତେ ନେଇ ଆସିବ ସେଠୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ଟିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଇମିଡିଏଟ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଫାଟିଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଭାଇ ବ୍ଲଗରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରି କହିଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଟ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏନର୍ଜି ଅଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲାଇନ ବିଜୁଳି ଆମର ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବିଜୁଳି ସେଠି ହେଇଗଲାଣି ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ଗଛ ଗୁଛ ଥିଲା ଗାଁ ଥିଲା ରୋଡ ଥିଲା ଆମ ଜେଜେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି ରୋଡରେ ଯାଉଥିବେ ଭୂତ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ବି ମାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଶିରିଣୀ ଘରିକା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ଅଙ୍କ ହେଲା ଶଙ୍କ ହେଲା ସେମିତି ଆଇଲା ବେଳେ ଆମ ଶିରିଣୀ ଫିରିଣୀ ଘରିକା ଜେଜେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 2:30 ରାତି ଜେଜେ କହୁଥାନ୍ତି 2:30 ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ପିରିଟ ମାଗିଲା ଏ ଦଉନୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଜେଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗରେ ଦେବି କହିକି ଏମିତି ହେଇ ଆମ ଘର ଅଛି ଠିକ 500 ମିଟର ସେଠି ଗଛଟା ପୁରା ଶୋଇ ପଇଲା ଜେଜେ କହିଲେ ସାଇକେଲ ତ ମୁଁ ଧରିଛି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଚଢେଇବି ଜେଜେ ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥାଏ ମନ୍ତ୍ର ପକେଇ କହିଲେ ମତେ ଡରଉଛୁ ତୁ ମତେ ଡରଉଛୁ ମୁଁ ଗୁଣିଆ ତୁ ମତେ ଡରେଇବୁ ଉଠୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଏ ଘରେ ଖାଇବୁ ଏମିତି ଘର ଯାଇ ଆସିଲେ ଘରେ ସେଠୁ ମା କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ ନା ତମେ ବାହାରେ ଦବ ନା ହଁ ବାହାରେ କାମ ଦେବି ଏମିତି ଝଗଡା ହେଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ଜେଜେ ନେଇ ବାହାରେ ସେଠୁ ଦେଲେ ଏମିତି ବି ଆପଣ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆଉଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ପ୍ଲିଜ ବାହାରେ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିଙ୍କର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ପିକୁନ ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ରାତିରେ ବହୁତ ଡରେ ମୋର ଯେତିକି ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ ଆଉ ଠିକ ବେଶୀ ରାତିରେ ଡର ମାଡେ ଡରିବି ତ ଯାହା ବି କେବ ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ଆଣିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ସବୁ ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଏତିକି ଯେତିକି ହେଇଛି ମତେ ମାର୍କ କରିଦେବେ ଯଦି ବି କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯଦି ବି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ଆଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରହୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗ କି ପ୍ରାଙ୍କ କି କଣ ହବ ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ତ ଏମିତି ଆସିବ ମଝିରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବ ଆଉ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।